tukang katomate madari makaraki palai ko tolong na mangantar ako kiburo kocu ko ni mitay basuro kasi nagalampong madari makada mate to ngakipale isal ito nga pale lila memang kulo nafsi sai katul mau sini na makanya we mate mana mate to ngakipale de gagay TV kacito nga bawang ade tanay ko TV ero kaci makasim mo na doko ko tayo tawe mi doko ko na benede mo makasin na na doko ko tayo na doko ki kaci aga pilo ya sombong ya bangkakeng pak mega to je to wah na pandangin titung aja pada anak rupa to wah contoh ye maliwi motoro na kes yaro motoro yaro bali bolana na cicil wah lele ni na carita le na saya ukes motorokku ya itu nasa na cicil mi palam bos Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah alena teman-teman lebita Ibu Sukmawati Temma binti Haji Raupeng. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat ilahi Rabbi. Syukur tamagang kaki lori sese araja kosangan nafong Allah Ta'ala topadang kahadere ribola tudangan na alena almarhuma Ibu Sukmawati tanah bodoh pada yalaman kia disidisingeng asalewangeng asagenangeng tepe atau pada angkatan lolong riasange anya menyameng asalama kerilino lebih-lebih faris monrina fangallahu ta'ala. Dan dia lupa masalah ni mapasalama lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ya mancaja kacur lor di mana tu bersalama rilino materi suri monrina fangallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi angka tu duan ru falasa angka meto lasa ijokang angka to lasa sau ya. Jadi angka memeto tu lasa ijokang angka memeto lasa sau ya. Dia kan bahasanya ya rijokang ya nari itu di memeto gaga lalan nasau
pokoknya ye metoro non roy kasiro lasana nagangkangin lele rifamaseno pong Allah Ta'ala. Tapi nareko ang katau na kanalasa nagangkangin lele rifamaseno pong Allah Ta'ala sabara moloy agaro sabara moloy yaro lasaiwe ternyata koto sabara moloy yasangelasa mancajiwi fapalolo dosa agar mancaji fapalolo dosa. Tapi nareko angka tahu na kanalasa manoko-noko kedua nasang aga bali bola na pakanay nasangnya yaro furenewa si pangewa pakanay yarega pokokna nasa tawe de pakanay tanya papalolo dosa yaitu patamba dosa. Pwede masisan itu? Pwede masisan nih. Ternyata pala iya tulasaiwe boleh komatu idi agaro tega bansana jajero ko nakan nakilasa ifaresa leh magakaro. Dan ternyata pernah saya dapatkan dan saya baca ternyata bansana rula sa sembenge ternyata yero hawa-hawana abinaraka. Ang kana makada fikko gi carana pale mapale yero na loloywe nakanna sama menrelada pelana ivaresaiwi tomatuenna aga fura mo fikau. Jadi pada toni ya reke ngale ku aja na tay tepu kota panakan nakasemeng faresan ya le agaro fura ufau deto garo na malada taliwa-liwa bateku kumacara maka misalna deto garo nangka ada sia-sia falatu jadi alamobi kesempatan untuk bertobat garo huruf kau contoh alaikum ya dia ditepu tu Pak Yewi tamaku kewe malam maklad na tepu tu jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi walisu fema maka dia roko nakan nakilasa sabaraki aja tetap putawe maka dia pekenai kae nasaba iye ko tetap putawe de boleh na de nakwa namoni romakwa misalna yarga de nakwa iya tu dosana denia dampengi kode to melo dampek korotoi tepue dena ada kodosata ku Allah Ta'ala yan ato masampajang salah satu lalang itu nak dampengi dosata ku Allah Ta'ala kodosata ku Allah Ta'ala tapi kodosata ku pada taruh batau denia dampengi narik de to melo dampeng peka bansana na puji cerita jana tay mate ni tawe de na cerita mo vijana. Padahal tuli irampe makada sedangkan na tu tawede de na di cerita jana teh apalagi ko matememan ni maka ni ko de napak kwa namo ni manasana sama pa ko maja ampe na de to ni di cerita jana tawe wad di muai cerita jana tawe tegi monro aku mi yolona hakinge yare ga yolona hulisewe dalam bentuk persaksian asanna boleh cerita jana tawe koro di luar dari PT itu dena wading yeriolo romai aku itu pandrunge tawede tudang mak gosi yolona pandrunge elebona pandrunge ya aga sana kue pangka-pangka ya oleh itu sana di joka ka sope matasia
urampe pasal di memana anu to siya san nakoro di joli ayo koro mata siya to ka koro ibu-ibu mate koro sa di anu san itu ya sang di riba di memana anu to siya san nakoro di joli oh napi wisal bahaya to nga hadi ayawi di ko kampo ta makadami di memana itu si kokoro sopir boleh mata siya maka to sa di joli asan nakustase padale oh asana fanrung ekwe finrange asana pangka ya kasih oh asa ero pangka akwe ternyata fanru ya sa pangka aku miru tu riolo lebona pangka ya re ka fanrunge magosi tawe itu si maku kwe he aku si HP we Facebook tasangami mo peka bansana ada ampung ka angka misalna jana tawe menre ko Facebook misalna ito si di leleto si to litabagi kato macho ito ko madosa wole mate mo de na tarhapu zero masolo matarudo samo yolo lolonga kiga apalang pura ka narampe gurutta tata pada masih kole mapamula kiptidaya sa nawya alya nakangkangi salasay pura ka yung kalingero gurutta rampe nga ki makada hendo iye komutala itu jana tawe menre tu dale mo pura ka deto nangka tapi mapale habe yan ang kakakurangan na tao kasalahan na tao natalo ang kagakwewe makunray biasa na serjana te ko Facebook ha ang kagakwe dega ka to dega ka o dega mengaku oh ya saya dito pandapa itarima to jadi di pacar me dewa dikegois dewa di pakatoto nang kasay wawatu ada na jamaah yang kalinga aja to may gois so si dito pandapa deka mengaku iya apa maku meto kalau mengaku di menagaga aja bayangkan tuh mata ki na yan bapang aja kami na nomor sidi ama tengange yan na to kong katomate madari makaraki palay ko tolo na mangantar ako kiburo kochu ko ni mitay basuro kasi nagalampong madari makada mate to nga kipale isale to nga pale lila memang kulo napsi say katul mau sini na makanya we mate mana mate to nga kipale de kagay TV kachito nga bawang ade tanay ko TV ero kachi makasim mo na doko ko tayo tawe mi doko ko na benede mo makasina de na doko ko tayo de na doko kikachi aga pilo ya sombong ya bangkakeng pami kato ya to wah na pandangin titong aja pada na rupa to wah contoh ye maliwi motoro na kesya ro motoro yaro bali bolana na cicil wah lele ni na carita le na saya ukes motorokku ya itu nasa na cicil mi palam bos palang contoh palang hati-hati bo dapat dipandangin itu tahu maka ni kota pamangu yang motorokmu contoh hanya deno wedding iya mato tu sogi iya mato kasiasi mato sogi iya mato rede iya mato mati iya mato mangu iya abe hanya abasalang ka to talewa sombon na takaborok na ni kero Fir'aun
Firdaus sagalo ji pacerita iya. Oh, tanya ya pemirsa makan deh. Tanya Fir'aun ita kada Fir'aun tu nasa ngalena puwa pokona lena bali yang kalinga dana pokona maga jadi kong kato mapakor modele na berarti mamana ko Fir'aun tanah to Fir'aun tapi nama anai Fir'aun nah dito na makukwe cede tau makro ja angka ki pada hadere kwe angkanam itu tasengarang alena almarhumah na benede kata sengarang tidak mungkin kaki hadere kwe magiro pape de cina yang ngarang tapi yang ngarangi agar itana iya ridupa makukwe di tot makwe wehe baca sangat dia kata matu tau turungi toki makwe pada matu di baca ramai dia badi kisombong makukwe di maca ramai kamatu sewatu di cara ramai itu makoro dapat diki takaboro dan dapat diki sombong. Nah, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifalisu ni memang maka dah ya roh balik konakan naki lasa sa baraki aja tanoko-noko. Ko bansana lena almarhuma nule kabar kasi malasay yeko anak na piaray. Agaro. Sa barami anak na piaray ang kanitulolongang apalang di nagagapada-padan na. Kasabara mo lang. Naman palagi kumachuan ito matuin ni Viara, pakanakan nila sa maulo. Aga bahasa na si Tokwe. Moleng. Boleng. Oh, leto sana di. To si di kumakor makaki maulo ni. Oh, boleng. Yara mapasiliwaliwang ito. Ya. Kunakan na nila sa boleng. Ay, caca dito. Akan nala sa boleng. Ako ramon rayu dito sa barakan na nana. Madari ito nakamo-kamo rotay na. Napanapidya ka ko dinding napadyo ka tado anak na sana. Oto no hura no wasanggarakang. Agaro. Ang kakadya makro. Ka. Apa ya matoro anak-anak pedanga tapi angkat to anak-anak onro igana waramparan si buna ko jama-jamange nabatama ko panti jompo tomatuan na abe au angka makada maca ko tustas agatona je maku ko jama-jamange ko memaga dan lain sebagainya angka kampu puro boleh macarama mauli ka arwet makada nasa ako kadang ka panti jompo kwe kadang ka kalisan nasaka ang kalalo nasa ngaga pa ustas itiwi bawa kasi erotomatwe letu maku kwe deni gaga kareban na anak na abay karitu tukibala yaitu koto mabusuk ko do pajajata hati-hati Ridha Allah, ridha walidai, riono pengalataan katuko riono do pajajata. Ya roto matuata, watu tak bicu. Angka kan angka noko-noko. Nabisay ki maga, dito nangka. Madengi kita ngabani moto ya roto matua. Ambota lagi, itu ambota. Dan angka tu nada reke, maka deje ule lumapalaw ngako. Mala ya ridi anay ko tolo lumapalaw. Madari maka dato mate mahagi je muresa la da manyale muna agaro batena tu tomate maka kesana jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah ya jalalu kinang kasih pada mabusuk ko dua pajajiata baka ngaga mati tomatuana macidi cemme jiji cemme kasih tomatuana pakai kos tangan ngaga padahal pacapuran ni tomatwe kasi na tu komate tomatwe na tu si tongan na napi mada tomatwe si galo-galona ada peki di anak baca-baca Quran ni aga balik ko hure ro na marigaga tu ibici-bici do cili kanan na ibaca ngampa ya terakhir surah Al-Fajr ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadahuli fi ibadi wadahuli jannati
Pura yaro talalalang ini tabaca ni mataru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca mataru yaro la ilaha illallah. Aga baraka kena maka di pungala taala ni tahu. Mapa mulai medisinna nagangkangi malasana, nagangkangi lele di pamasena pungala taala. Tulima bica lilana baca la ilaha illallah. Aga nasa pungala taala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Adam pengamarajaku tawamu dan ya papenya mah dia nagagapagangkan na tawamu. Agar bu. Abaraka kan ya ro. Jadi itu anak pada matotu kipasuru koto mapasuru. Jadi itu balik to macam itu mate masam pajato matewe abaraka kan na pada sidikira. Teriasa sidikira sidi pada lopo na bulu uhu abaraka kan na masam pajato mate. Lo siki mangantara riki buru lolonga ki dua kira dua pada baraka kan na lopo na bulu uhu. Iyaro ko to mapasuru sigalo-galo na anak na kung kana na kode gaga suji marepena terutama koro tujun na ulun na asa tu ko ibatame ko galamponge ulun na tu jolo to ulun na jolo yan na tu maka naman ang ka suji marepena yari ga anak na ita kare watu tajaji ni kata apa kokotoki namo tu bidange pajaji ki doktoro pajaji ki tatato tu maka dari bidange si barega doktoro kada palewu jolo kolebo na makna yarega tegi bapak na he nakoko na bangi wi agar koro tu baraka kana nah iba suru ibu si basuru koro yaro tanah bau naro kafu ima tu yase malaki ro tanah bau misalnya kan di anak na yawa yarega si jimarapena iyaro tanah bau ya kita pangi aku tujuannya pipi kanan pipi kanan katiti kanan tuh toh ya tos itu kotole aman sambara mina tepang aku tujuannya pipi kanan ni tepang ero tanah bau pak puran yang kakajajat tapi Allahu alam mangang ya rotomete natanya si jinna ya yer na tapan ya rotana fabau tame kusumpana nasang yoko nakira di gigi aja na to mabela apalagi kepada modelku tataka mangang apa congkang malampe isiku misalnya tapi ya rotoli tapi ya rotoli yellow kasi mamagi-magi na kita mati dalam keadaan baik aja na pakau makatatau ya aja na mo bahas yero sisa na mo rampe nauli si be makada congka me toki ja kasi maja na toloyasa nga lewe de nakumakumito je ma contoh mi ro contoh tapi haru yelo di koto mate aja na to yapita congka mo ko barali to cabe beru amin yero makasi to cabe beru misalnya kepada model kumisa mangang ya misa mero ya sange ya masetang ada apa ika misalnya dia karo aku pipi karana hitapang buah tapi tanya makun raya maka lo no karo napi cari di makun raya desa ni sangana ya caki ya ketoram mi maka da kotolo kibura bayro makun raya mana nalada memang butina sadaka na depan atau mate napi si saki makara congkat apa natikan ya makara congkang iya na tumutundru-tundrui enang kam makara pegi nomor HP ne rustasi ustaz congkang Pako na tu contoh agar butin ada apa ikai wah nyama po yung kalingat cawa masa ki tersinggung kat ada lo dampam minum itu tapi ndak aku maafkan ki apa ya mato mampu lagi jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
Ya tuh, jadi itu makun ya. Desa tuh sita kan iya kesan. Ya ketora mereka tuh ki contoh. Mati Siti. Contoh deh tuh ya si Siti ko to. Ha? Ni ka sa tay di. May to mo ko balik mati. Aja jo may to mati. Teki lalatan na mati ki. Tema? Ibu-ibu mati itu, anak-anak mati itu, bapak-bapak mati itu, anak muda mati itu, pacarama, mondri pi, aku ji, ni kalau hatas ya aku ya yolo muno, jamayan ramajan ni belakala subhanahu wa taala, ibu, makan mager makun raya, madari ka tutu, karena nak kalau kiburu contoh, mati Siti, antara li Siti, mati Siti misalnya antara lo kiburu nite kor si dape na imara puri lama lepas si kor salah imara katoni balik kue mapa ko kedua madari langsung ngagat tudak ko lebo na kiburu den wedding tidak boleh termasuk orang yang sombong injak kuburang duduk di atasnya kuburang maka sih kira kode yola mau tato mah bantai ye tako lalang ay manu meto ya dahulu may bali bola bansa nero dewa bonga memang mawata manu mawata magasan maka yola aja macam maka deh nasape ko cara nasa ko de kayola taki lalang napi tu maka deki itulah sebenarnya tujuannya ada pemerintah setempat mengangkat 1 atau 2 orang khusus di kuburan itu maka ada mengatur aja na si pula maka pada Tony modelnya kalingan nih kau tahu apa bantai kau si macarita kau tuh kalingan nih bo pada Tony ro modele na koto lo mengantara kiburu mela dua ang kasih to mapangiwangi pak itu resana maku to mani berdaba magi jana to mana ya pangiwangi agama na tata na pada masih kore tata na guru tak mana pura yang kalinga tapa to mana si pangewa masalah ngaga na macuani umuru to lo ke si pangewa tak kata nini aga pura na nunga ki guru ta itu kalinga buah pada matu jero koto mela dua ang kasih si pangewa makarade iya pa na ano tu koto tudang mela dua kata makare tatong tudang kare desa mereka tatong ite kada ange kome kada ori tatoko terutama ya rohe pokoknya ya na rumah caji bahang ini ka surana to lima banta ebo ada apa ika kome kada ori tatoki ko de kagat daripada mela doang itu mate salama boncimu dan salama betul kok tuh aku dori contoh bo makara jadi ritai janganlah selalu mempersulit itulah keadaan Allah di situ mengerti naklah kau dari Malaysia jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu namun dia ya rokok kiburu tidak boleh dan wadiki maksana mencabut apa sini nerano itu koro ternyata masih kiri maneng merapikan boleh mencabut jangan membangun dia nawadi membangun melebihi 1 jengkal seperti itu ibu pak biasa tuh makun raya pengasiwi anu nak ada de bangungi taruh melopo maka dan lain sebagainya ibarat ramping ngemi asangnya agama idi mani pale lo ki pale tarime tatarime de pale idi mani bawang yang pati huri ibalat tu jamaah yang rahmati dan aina cewek-cewek itu siki ya bo yemiro di me si dape bola jamaah yang rahmati sidi muata mabanta sidi muata mengelek Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya roko pura niro inato na ilalangi saya kembali ilalangi ro biasa te roko bulan ni mata anak kasih makwewe makasingi aja to dilot tapute maka di cala niro kaniro seru mata anak nuli todo ni boleh mondri na toko ya iko mangatoro de na wedding maka malam makasimi pala ya roko sulamatan dan ternyata
imetoro pare nola masu pacapura de itu nalis matana tatutu ini natutui agi baca bismillah wala millatu rasulillah tatutu tu aja na tabutan rai abu mitada na makwe tatutu malasi tutu sih baca sih makalolo ko makada cakot tatutu manulada ye palete on ronero jamayon rom ya ebo karon bater sama sida peka ebo apa takala we ngarang karo makun reto limate ada ampai ka buah ya ridi makun raya itu malam malada tama ki suruga dan apa ada di burane maka namaga ya ridi burane falai kong kabene majaya ampena benewe idi tanggungi dena sampaja bene idi tanggungi anak-anak dena sampaja idi tanggungi tapi di makun raya dia itu kata tanggung yang kalingan ni jolo kalingan ni bue apa bata figau tu taman isuruga utaneki mas sampaja lima waktu moki alhamdulillah tapos ngomula ramalang alhamdulillah tajaga mo leta boleh burne lainnya alhamdulillah yemani si di mapatan tu yemani si dia deto nang kafura tabali-bali lakay ta ay daw matapak Deu matapak kole nangka aba sadang kaya macarama mo bali-bali namanas sa sila lota sisang lakay mo si bola ko ibo ibo di ba bunga aja aja mo cawa na iko na kanna aja mayan ramati na di mula kala subhanahu wa ta'ala ibo tapi eko tafigo ya ridi makun raya paya sampaja 5 waktu tapos ang ular ramalan tajaga leta boleh burnelen ku ampusa ku alikum nara tengkaling ada anak laki tari sesena madecenge tada hulul jannati bisalafite suruga kami namu huji be maka ustaz majah ampe na laki ku dega urusamu memang na to karena na jamayan ramatin ni mulakala subhanahu wa ta'ala pura ni ro ustaz bagaimana itu kasih tetiwe matewe menangis dia marigaga yang tidak boleh maratapi karena sila yang itu babetongan na maratapi dan menangis ya kok menangis boleh meto ko lang ate tetiwe matewe boleh lalat je na itata siragaraga etana yang reso-resona etana yang nyemenyemengi ba jampana jadi boleh kilala nga kasi tetiwe matay manusia kita punya hati asa ko to din ang karatatiwe mata na tuto butati dega para sa nyawana to malaparu memang pa katomakun ray dito ka kwe komedor luar negeri kapang memang wah ya waktu nama diisi lakay na desa ka na coba kato balap pereng na patari-tari lakay na pokoknya masih nafajai mate manila kaya na napatari muang nasa natongan na laki ko tatuputo nga padi ko itu yang tidak boleh yan na sa maratapi de na wadiki mananana de na wadiki majalo-jalo jadi seperti itu buah pada hari melemah majalo bangsa nero jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu to mas sampaja to matewe luar biasa to baraka kena tolong mengantara ko kibure ko de to gaga pale urusan sangat mendesak luar biasa to baraka kena jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah ibatama kiri lelaki buru telu aku tanana maleka marabbuka ni gafuamu barakane rasampaja ripego malam maribali makada Allahu rabbi makutana maduan na malaikai manabiuka niga nabita ya ceri cara-cara na nabita beribadah ya cara-cara na nabita ribadan na rubatau nanya ribancaji rilen na tobaro baraka nero malamma ribali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana matalu na malaikai imamuka niga mata bo Iman darwisa ka je to bato nga kaya lo ribo nga latala papeso ni macara me kumapa ko tu maka je iman darwis la to bakaya manang ka je
Tolilo meto pan rasa-rasa iman darwis ya. Astagfirullah. Hebo. Dia kakak cau mu pan rasa-rasa iman darwis. Moli ma baca dosa lama oti panasa bonyok dua. Sokok kado si kamo. Bate bale buta telu. Lisan nampelo na 5 sabu. Nalaluto ni asu. Sepito ni sandalakna. Elat tu boleh inokoto bako benena. Hapiso ni manca jiman. Napan rasa-rasa mo pak kampung eh. Ibo. Tanya iman darwis. Ni karo. Karo he. Lisa surga maero. Al-Quranul Karim. Maka de maleka atin terlambat tu berliang jamaah. Ibo. Jadi apa tu? Marabbuka Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Quranul Karim. Maka de maleka atin rono pada tin rono botin parwewe muruntion ro kamina malabir sesemu ya naritu illiyin. Alhamdulillah. Ya retapu iman darwis wayalemu. Jamaah yang rahmatin. Aja na dewa bonga-bonga. Kok boleh mate-matemu? Itanay ko makadama imamuka makada iman darwis iko na ichala angke pu ima yase mande kondro. Astagfirullah. To baka. Buna hajalan apa koro? Aman matu ang kasi bacara me wani ve makwe he makada ter bacara mai mamuka mette siko makada sakusi mutapu. Maka ada imang erwi diwat dampegi ko. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Karifung Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tiga setakwa yang dari tuifego ini na perintah kifung Allah taala dan nia ini niribi ani na pesangka kifung Allah taala. Ya ridi rupa tawe padang kamana jata pak padang kamana dosata bu pak padang kamana dosata dan dulu jami ngaleta de itu tapa salah de itu madosa tetapi sebaik-baik hamba ya nari itu tolim melotoba kilo rifung Allah taala aja mata baturan no aja mata batur karena beko gini je caranya je kasih pak ustaz pura sikit toba beko si anu masalahnya makai toba moki aja mata baturan no aja tabaturan no insyaallah maloan nama saka araja dampengan pung Allah taala selama de to ni fado pung Allah taala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha man kana dalalam ba'id na pura na dampeng pung Allah taala dosa to mapa duai na kira dosa selain itu na dampeng pung Allah taala aja mata baturan no padang kamana jata pada kamana kekurangata pa yamato tu maja imato madecing imato maja imato tu kasih talinga imato dena talinga imato mainga ya ridi sebagai rupa tauki itu sila doangami ko madecenge dena wadi toliri tamajata we ya itu sila doangami kirita pale masalah-salah ke dona tawede yella doa makada wakala taala mamagi-magi ro kasih tatimpa atin ro kasih nalisuri anu madecenge makoro ya natu sitongan dapat dengan natu kada Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'mina agaro apa mula tutuai la tomatewe aro ila doang mana jamaah rahmati dan dimuliakan oleh Allah ya naro si kalisa padisang pala tu kiwa magi-magi na barakay fung Allah taala di mana lebih-lebih muntanya sendiri to bicarai baraka na iya dapu-dapu ngatai mamagi-magi kasi ang katoy nalolongan ro alena almarhuma Sukmawati Tamma binti Haji Raupeng bakor femeng anakna covid tu bapata tanya tu waramparan ataji itu bapata paling tidak tajampangi bapata tabasawi udanina bapata sebelum pole udanina nigatona pakasi lone wasiragaraga itu bapata narekotanna idik mitu kuru semangat tu kasi nanrewe bapata kuru semangat ya nafakewe bapata apa angka metotu faduangan langsung natarima pung Allah taala ni gero faduangan nato matwewe pagoncin na tangan na suruga sampaja 5 watwewe tangan na suruga yang keturi bapata di sana suruga angkei ko indota aljannatul tata kedamil ummaha surga itu berada di bawah telapak kaki ibu
Jadi kumakadang kasifat nama jatuh matuaku tarmato ira misalnya yeri dia naik tetap ki birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya akhiri, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wa ya qadal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini akan dibaca suratul Fatihah patatap ya barakah karena untuk almarhumah Sukmawati Tamma binti Haji Raupang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tadampai kakong kadaku tanpa salah, wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.